मैं हकीकत बता रहा हूँ, चाहे मुझे ये गोली मार दें। हमारे इधर आप देख लें, पिछली एक मुद्दत से झूठो झूठ चल रहा है, झूठो झूठ चल रहा है। हमारे इसलिए कोई नहीं बता रहा, झूठो झूठ चल रहा है। जब भी सैलाब आता है, जलजला आता है, बाहर से जो डॉलर आते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? बाहर से आते हैं और इधर से बाहर वापस चले जाते हैं, इनके बैंक अकाउंट्स में चले जाते हैं। ये इनके लिए ये बड़ी अच्छी खबर होती है कि ऐसा कोई वाकया हो जाए। 50 करोड़ डॉलर इकट्ठा हुआ, ये हमारी कमजोरी है कि इंडिया में इतनी जुर्रत आ गई है कि वो जब भी सैलाब आता है वो पीछे से पानी छोड़ता है। इंडिया हमेशा उस वक्त पानी छोड़ता है जब हमें जरूरत नहीं होती है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं समन अरूज। पाकिस्तान में खास तौर पे पंजाब में जो सैलाबी सूरत हाल है, और अभी हालिया पाकिस्तान ने यौम आज़ादी जो मनाया है, अगस्त का ही महीना चल रहा है, उसमें हमने मार्का हक मनाया है और पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी है जो इंडिया ने जाहरियत की थी, और हमेशा गाहे बगाहे भारत ये करता आया है। लेकिन अभी बात है कि आबी जो जंग है वहाँ पर भारत हमें पाकिस्तान को पसपाई का सामना है, और हर 2 साल बाद इसी तरह सैलाब आता है। हमारे देहात, हमारे किसान और हमारे किसानों के जो मवेशी हैं वो सब कुछ ज़ाया हो जाता है और बहुत बड़े लेवल पर जानी और माली नुकसान होता है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तारिक मुमताज़ साहब। आपको वेलकम कहूँगी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और आपसे जानना चाहूँगी कि ये सैलाबी सूरत हाल जो हाई अलर्ट है, आज की लेटेस्ट जो खबर है वो ये है कि रावी के अंदर भी पानी जो है वो ऊंचे दर्जे का सैलाब है, और आज कहा ये जा रहा है कि सैलाब लाहौर के डूबने का भी खुदा ना हादसा इम्कान है, खदशा है। आप क्या कहेंगे कि इसका बाकायदा सद्देबाब क्या है? क्या हम इसी तरह सैलाब की नज़र होती रहेंगी, हमारी फसलें, हमारे देहात, हमारे किसानों के मवेशी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि जो प्रेसिडेंट अयूब खान ने मुआहदे किए थे, सिंतास मुआहदा जो इंडिया के साथ हुआ 1960, और लोग बड़ी बकवास करते थे कि जी ये दरिया बेच दिए। आज आपको समझ आई है कि अयूब खान ने जो मुआहदे किए थे वो ठीक किए थे। सही। उस ज़माने में ऐसा नहीं होता था कि हमारे सैलाब आए, बारिश हुई तो इंडिया ने पानी छोड़ दिया। ये हमारी कमज़ोरी है कि इंडिया में इतनी जुर्रत आ गई है कि वो जब भी सैलाब आता है वो पीछे से पानी छोड़ देते हैं। जितनी देर आप अग्रेसिव नहीं होंगे, जैसे अभी आपकी एयरफोर्स ने उन्हें सबक सिखाया है, जितनी देर आप खुद अग्रेसिव नहीं होंगे, जैसे जनरल ज़िया ने रजेब से कहा था कि तुम्हारे तमाम शहरों पे हमने निशान लगाए हुए हैं कि हमें कहाँ कहाँ एटम बम मारने हैं, तो रजेब अपनी फौजें वापस ले गया था। अब ये हमारी कमज़ोरी है कि इंडिया हमेशा उस वक्त पानी छोड़ता है जब हमें ज़रूरत नहीं होती है, और जब यहाँ पे खास तौर पे मानसून का स्पेल होता है, अभी यही दिन होते हैं ना, अदरवाइज आपके दरिया तो खुश्क पड़े होते हैं। जी सर, जिस तरह आपने फरमाया कि हमारे हुक्मरान जो हैं जब तक उस पर वो एक्शन नहीं लेंगे, अभी 31 अगस्त को बीजिंग में शंघाई कॉन्फ्रेंस में मोदी भी जा रहा है, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वो भी जा रहे हैं। तो क्या वहाँ पर इस इशू को बहुत ज़्यादा हमारे प्राइम मिनिस्टर को स्ट्रांगली इस पर बात नहीं करनी चाहिए? और ये जो पानी का मसला है, सैलाबी सूरत हाल है, जिस तरह आपने सिंतास मुआहदे का रेफरेंस दिया साबिक सदर पाकिस्तान अयूब खान का, तो ये तो फिर ऐसे ही है कि जैसे जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। क्या कहेंगे सर? हर मुल्क का एक सरबराह होता है। याद रखें, जैसे टीपू सुल्तान ने कहा था कि मुझे उस फौज से डर नहीं लगता जो फौज तो शेरों की हो लेकिन उसका सिपा सलार भेड़ हो, लेकिन मुझे उन भेड़ों की फौज से डर लगता है जिनका सिपा सलार शेर हो। अब पिछले 40-50 साल से आपके यही लोग इंडिया से मजाक करते हैं और उनकी डिक्टेशन लेते हैं
میں اپنے حکمرانوں پہ ذرا بھی اعتماد نہیں کرتا جب مودی کے ساتھ وہ دو ٹوک کوئی فیصلہ کریں گے. یہ جو جنگ بھی ہوئی ہے اگر چائنا ہمارے ساتھ کھڑا نہ ہوتا ہمارے لیے بڑے پرابلمز ہوتے. صحیح. مودی پیچھے نہ ہٹتا, امریکہ آپ کو ریکویسٹ نہ کرتا. یہ وہی امریکہ ہے جس نے کارگل جنگ پہ طلب کر کے آپ کو نواز شریف کو اسے ڈانٹ کے کہا تھا یہ فوج واپس بلا. اب مودی نے الیکشن اپنا جیتنا ہے آنے والا. شہباز شریف کو جیتا جلایا مل جائے گا اگر ملنا ہوگا تو, لہذا اس نے اپنی عوام کو کوئی سرپرائز دینا ہے. ہمارے ادھر آپ دیکھ لیں پچھلی ایک مدت سے جھوٹو جھوٹ چل رہا ہے, جھوٹو جھوٹ چل رہا ہے. کبھی آپ کو بتایا جاتا ہے جی پیٹرول اتنا ہے کہ اتنا پانی نہیں ہے جتنا پیٹرول ہے آپ کی. کبھی ہوتا ہے جی گیس اتنی ہے کہ ہم ایکسپورٹ کریں گے. ریکارڈ ہمیں سنتے ہوئے بوڑھے ہو گئے, مرنے والے ہو گئے ہیں, اب آخری دموں پہ آ گئے ہیں. ریکارڈ سے ابھی تک ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا, الٹا ہمیں میرا خیال ہے $6 بلین کا یا $9 بلین کا ہمیں عالمی عدالت سے جرمانہ ہو گیا, جو کہ بڑے ترلے کر کے اسے ختم کرایا. جی. ابھی تک پاکستان کو کچھ نہیں مل رہا. یہ جو منرلز ہیں ابھی تک ہمیں وہاں سے کچھ نہیں مل رہا. قرضے ہم لیے جا رہے ہیں. صحیح. اور یہ ہم جو جھوٹ بولے جا رہے ہیں ٹی وی پہ آ کے, جو مراسی بیٹھ رہے ہیں ٹی وی پہ آ کے, بجائے اس کے کہ عوام کو اصلیت بتائی جائے, جی ہمارے اصلیت کوئی نہیں بتا رہا, جھوٹو جھوٹ چل رہا ہے. سر جس طرح آپ نے فرمایا بالکل بجا فرمایا, اور ہنگامی کانفرنس کر رہے ہیں ہمارے وزیر مواصلات اور ہائی الرٹ ہے, اور اس وقت صرف ایک کانفرنس ہو رہی ہے. کیا کہیں گے ہمارے ملک کے جو کرتا دھرتا ہے, جو اپنے آپ کو حکمران کہتے ہیں, کہ پاکستان کی پالیسی کیا ہونی چاہیے کہ یہ ہم سیلاب کی میں سیلاب کی ہی بات پہلے آپ کو بتا دوں. جی. میں حقیقت بتا رہا ہوں, چاہے مجھے یہ گولی مارتے ہیں. جب بھی سیلاب آتا ہے, زلزلہ آتا ہے, یہ لوگ پٹواری سے لے کے ڈپٹی کمشنر, منسٹر, سارے اے ٹو زی جو اوپر کی کلاس ہے وہ اپنے اپنے گھر اپنی بیویوں کو, بچوں کو فون کرتے ہیں کہ ورلڈ ٹور پہ جانا ہے. اور پیسے کہاں سے آنے ہیں؟ یہ جو ڈالر آنے ہیں. انہیں ہر سال یہ زلزلہ آتا ہے, یہ سیلاب آتا ہے, باہر سے جو ڈالر آتے ہیں وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ باہر سے آتے ہیں اور ادھر سے باہر واپس چلے جاتے ہیں, ان کے بینک اکاؤنٹس میں چلے جاتے ہیں. کتنی بدقسمتی ہے کہ جو باہر سے کپڑے آ جائیں, وہاں سے وہ کمبل آتے ہیں, وہ لبرٹی میں بک رہے ہوتے ہیں. وہ کون بیچتا ہے؟ آپ کی بیوروکریسی, آپ کی لیڈرشپ. یہ ان کے لیے یہ بڑی اچھی خبر ہوتی ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہو جائے جہاں سے انہیں پاس سے یہ ڈالے. انہیں کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو ابھی بھی آپ جائیں, راوی پہ چلے جائیں, وہاں پہ ایک کیمپ بنا ہوتا ہے بڑا سا, وہاں پہ ڈپٹی کمشنر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں, دوربین لگا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور آپس میں گپ شپ مار رہے ہیں. فیملیز کو بلاتے ہیں کہ آئیں, فن فیئر ہے, فن فیئر ہے. خدا کی قسم میں نے وہاں پہ دیکھا ہے, لنچ باکس آ رہے ہیں, پیزے آ رہے ہیں. یہ سارا پیسہ کون دے رہا ہے؟ آج وزیر اعظم کے فنڈ میں کوئی بندہ پیسے دے رہا ہے؟ نہیں. پہلے ہوتا تھا کہ پرائم منسٹر فنڈ میں آپ, ہاں 2022 میں آیا, اس میں بھی باقاعدہ سرکاری نمبر تھے, اکاؤنٹ نمبر سرکاری بینک میں, کہ جی ہمارے جو متاثرین ہیں ان کی مدد کریں. اب کون کرے گا مجھے بتائیں؟ قرض اتارو, ملک سنوارو. $50 کروڑ اکٹھا ہوا ہے, کہاں پہ؟ سر پھر وہ جو سابق چیف جسٹس تھے ثاقب نثار, انہوں نے بھی ڈیم پر وہ فنڈ اکٹھا کیا, وہ نہ ڈیم بنے ہیں اور فنڈ بھی پتہ نہیں کہاں ہے. سر میں چاہوں گی کہ آپ پالیسی بتائیں کہ پالیسی کیا ہونی چاہیے, کیونکہ اگر یہ کہا جائے کہ ہم سیلاب آئے یا نہ آئے, ہم اپنوں کے ہاتھوں ہی ہمیشہ ڈوبے ہوئے ہیں. کوئی پالیسی کبھی بنے گی؟ سر پالیسی آپ کی بنی, جو 5 سالہ منصوبہ بنا, پھر بات وہی آئے گی جنرل ایوب خان کے دور میں. وہ 5 سالہ منصوبہ جنوبی کوریا نے ہم سے لیا اور وہ اتنی ترقی کر گیا.
पाकिस्तान ने क्यों नहीं की? उसको फाइलों में बंद कर दिया। क्योंकि वो जो भी यहाँ पे ये मीटिंग होती है ना, असूली तौर पे मीटिंग होती है 4 बंदों की जो करते धरते हैं। यहाँ पे आप कोई भी टीवी पे देख लें, जो उम्मीदें चीदे वो सारे बैठे होते हैं सर, जिनका कोई काम नहीं। आज जो सूबाई वजीर इतलात और नशरियात हैं उस्मा बुहारी साहिबा, वो कह रही थी कि सीएम साहिबा जापान के दौरे से वापस आई हैं तो वो 16-16 घंटे काम कर रही हैं, और वापस आते हुए उन्होंने जहाज़ से पूरा ऊपर से मुआयना किया है इस सैलाब का। तो वो तो अपने आप को ये क्रेडिट देते हैं कि हम 16 घंटे काम करते हैं। क्या काम करते हैं? यस, यही सवाल। क्या काम करते हैं बताएं? डूबने से रोक नहीं सके किसानों के मवेशी गांव जो रह गए हैं। चीज बड़ी साफ है, इसी पानी से आप फायदा लें। आपका जो पानी डैम बनाए तो सेफ नहीं, पानी की सतह बहुत नीचे जा रही है। ये वो पानी है जो बारिश का पानी आता है, सैलाब का पानी आता है। जी जी। ये जो आपका कच्चा एरिया होता है ना, वहां से ये पानी नीचे जाता है। ये कुदरती अल्लाह पाक ने ये इतना खूबसूरत निज़ाम बनाया है कि ये पानी ऊपर से नीचे जा रहा होता है और पानी की सतह ऊपर जाती है। उस वजह से आप बजाय इसके कैसे मंसूबे बनाएं कि पानी वहां से जज़ब हो और पानी का लेवल ऊपर आए। हम परवाह नहीं करते क्योंकि इनके अपने घर नहीं ना डूबते। सही सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, इजाज़त से पहले ये ज़रूर कहूँगी कि बहुत सारे लोगों का ये माइंडसेट है कि पाकिस्तान बनना एक मौजज़ा है और हम हमेशा बाहसीयत कौम मौजज़ात के इंतज़ार में रहते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।